안녕하십니까. 네, 건강하다가 갑자기 아플 때가 있죠. turun ke bimari हुन्छ 그런 적 있죠. तपाईहरु पनि सुस्वास्थ्य हुँदै अचानक बिमारी हुनुहुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ है 근데 첫 번째 증상이 뭐던가요? 아프면 हामी बिमारी हुँदाखेरिको सबभन्दा पहिलाको लक्षण चाहिँ के हो 그보다 더 증상이 오는 공통입니다. 밥맛이 떨어집니다. त्यो सबै सम्मान बिमारीको सबै लक्षण के हो भने खानाको स्वाद हराउँछ हामी बिमारी हुन्छौँ भने खानाको स्वाद हराउँछ 입맛이 떨어져. सबै बिमारको लक्षण यही हो 그렇죠? हो कि होइन 영적으로도 똑같습니다. यो आत्मिक रूपमा पनि जस्तै हो 하나님 말씀이 참 달고 좋다. 야, 나를 위해서 주신 말씀이구나 하고 기쁜 사람은 영적으로 건강한 사람입니다. परमेश्वर वचन पनि हो परमेश्वर एकदमै म जस्तो दिलियो छ ठिक छ मेरो लागि दिनुभयो यसरी भन्ने मान्छे चाहिँ आत्मिक सुस्वास्थ्य भएको मान्छे हो 어떤 사람은 하나님 말씀을 전하면 화를 내는 사람이 있어요. कोही चाहिँ परमेश्वर वचन सुन्दाखेरि सुन्ने मान्छे रिसाउने मान्छे 왜 나만 잘못했다고 말하는 거야? मैले त गल्ती गरेको मलाई के यसरी भनेको यसरी भन्छ 아니 난 말씀 다 알고 있는데 좀 시간 짧게 해 이런 얘기. वचन मलाई पनि थाहा छ नि अहिले छोटो छोटो गर न 아 조금씩만 하면 돼. 다 알고 있어. मलाई वचन थाहा छ नि अहिले छोटो छोटो गर्नु 영적으로 병들었다고 진단해도 괜찮습니다. त्यस्तो मान्छेलाई आत्मिक बिमार भएको भन्छौँ भने पनि हुन्छ 아프고 나아지면 다시 입맛이 좋아집니다. फेरि बिमारी भएको मान्छे सुस्वास्थ्य हुन्छ भन्दै स्वास्थ्य ठिक हुन्छ भने फेरि खाना फेरि मिठो हुन्छ 여러분의 교회에서 여러분 지역 교회에서 전하는 말씀이 축복이 잘 안 되고 하면은 내가 병들어가는구나 이렇게 생각하시죠. त्यसो तपाईँहरूको स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरको वचन आजभोलि कुनै आशिषमय छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू आत्मिक बिमारी हुनुहुन्छ आत्मिक बिमारी त्यो कुरा भन्छ 여기 서 있는 제가 청년 때 매우 교만한 사람이었어요. यो हदाजु म जन्मदाखेरि एकदमै घमण्डी थिएँ 물론 지금도 제가 많이 교만해요. अहिले पनि म घमण्डी नै छु 날마다 교만을 회개합니다. म दिनदिनै घमण्डी जस्तै छु 청년 때는 더 많이 교만했어요. म जन्मदाखेरि झन् बढी घमण्डी थिएँ 제가 구원받기 전부터 성경을 많이 읽었거든요. म उद्धार पाउनुभन्दा पहिला मैले बाइबल धेरै पढेको थिएँ 성경을 많이 알았거든요. बाइबल मलाई धेरै थाहा थियो 근데 강단에 말씀 전하는 분들의 말씀 시원찮아요. त्यसपछि वचन सुनाएको सुन्दाखेरि 그래서 말씀 시간 이렇게 볼 때 딱딱거리면서 त्यो वचन भर्खर सुनाउँदा हुन्छ चाहिँ बलमा प्याट मार्दै खेलाउँदा जस्तो विचार गर्छ 제가 참 교만했어요. म त्यसो घमण्डी थिएँ 말씀 딱 읽으면 저 뭔 말씀 하는구나 다 알고 있었어요. यो बाइबल पढ्छ भने अब के कुरा भन्न खोजेको मलाई थाहा थियो कहिले 1986년 86년 8월 31일 날 제가 하나님 앞에서 거꾸로 됐어요. म 1986 अगस्त बेचिदियो 1986년 8월 어느 날 8월 31일 날 अगस्त 31 को दिनमा म परमेश्वरको वचनमा झोकेँ 하나님 앞에서 제가 무릎 꿇고 울었어요. म परमेश्वरको वचन अगाडि घुँडा टेकेर म रोएँ 통곡을 하고 울었어요. 통곡하고 एकदमै वेदना पोखेर रोएँ 요한복음 7장 18절 말씀을 제가 받고 울었어요. योहन्ना 7 को 7장 18절. 10 요한복음 7장 18절. योहन्ना 7 को 18 पद वचन पाएर म रोएँ 스스로 말하는 자는 교만한 자다는 말씀을 들었습니다. त्यो आफै यसरी मूल्य गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो घमण्डी भनेको त्यहाँ देखेको 그는 자기 영광을 취하는 자다. त्यो चाहिँ आफ्नो वेमा आफैले लिँदैछ आफ्नो महिमा आफैले लिँदैछ 자기의 기쁨을 취하는 자다. त्यो आफ्नो आनन्द आफै लिँदैछ 그래서 하나님 앞에 제가 손 들고 울었어요. त्यसपछि म परमेश्वर अगाडि हात उचालेर म रुन सुरु गरेँ 내가 하나님 앞에서 교만한 사람이야. म परमेश्वर अगाडि म घमण्डी मान्छे हो 문제가 있는 사람이야. म समस्या भएको मान्छे हो 나를 이제 이 사역을 그만두게 해주십시오. मेरो अहिलेको सेवाकाईबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् 내가 안 하렵니다. म गर्दिनँ 나는 자격이 없습니다. मलाई कुनै योग्यता छैन 울었어요. म रोएँ 그리고 이제 주님께서 제 기도를 들으시고 제 길을 여셨습니다. परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो त्यसपछि अगाडि बाटो खोलिदिनु भयो 나 지금이라도 저 사업으로 가서 돈 벌어가지고
물질로 하나님 섬길 테니까 나를 놔주세요 그랬어. मैले त्यो समय मेरो प्रार्थना थियो नि म अब बिजनेस व्यापार गरेर पैसा कमाएर प्रभु परमेश्वर कामको लागि प्रयोग गर्छु त्यसो मलाई यो सेवाकाईबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। 아니면 확실하게 하나님의 말씀을 위해서 나를 인도해 주십시오. अब त्यो होइन भने मलाई ठिक तरिकाले परमेश्वरको वचनमा अगुवाई गरिदिनुहोस्। 그 다음 날부터 제 전도 집회 초청이 오기 시작했어요. त्यसपछि मैले भोलिपल्ट बिहानदेखि सुसमाचार प्रचार बाँड्न सुरु गरेँ। 그리고 지금까지 전도 다니고 있습니다. तर अहिलेसम्म 1986 देखि अहिलेसम्म सुसमाचार प्रचार गर्दैछु। 그리고 놀라운 증상이 일어났습니다. त्यसपछि मेरो जीवनमा अचम्मको चिन्ह देखा पर्यो। 누구가 말씀을 전해드리면 나는 마음에 말씀을 듣는 말씀을 들을 때 내 마음이 축복이 됩니다. त्यसैले जसले यहाँबाट वचन सुनाए पनि वचन सुन्दाखेरि मेरो मनमा खुसी आनन्द हुन्छ। 구두자가 이야기하는 것도 내 마음에 감동을 줄 때가 있고 कहिलेकाहीँ त्यो अविश्वासीले केही कुरा भन्छ भने पनि मैले प्रेरणा पाउँछु। 어린 형제가 이게 나와서 말씀 전해도 내 마음 감동이 되고 축복이 되고 कहिलेकाहीँ जवान भाइले केही वचन सुनाउँछ भने पनि म खुसी आनन्दित हुन्छु। 이 말씀이 축복이 안 되는 것은 강사 문제가 아니라 내 문제다는 걸 깨달았어요. यो वचन आशिषमय नहुने चाहिँ वचन प्रचार कसरी गर्छ त्यो कुरा होइन कि ममा समस्या भएको कारणले त्यो वचन आशिषमय हुँदैन। 사람이 몸이 좀 안 좋으면 병원에 가잖아요. मान्छे पनि स्वास्थ्य ठिक छैन भने हस्पिटल जान्छ। 여러분이 스스로 기쁨이 사라지고 말씀의 축복이 감동이 안 되고 하면은 아 내가 병들었구나 하고 진단하고 치료하시기 바랍니다. त्यसो तपाईँहरू पनि परमेश्वरको वचन आशिषमय छैन खुसी आनन्द छैन भने ओ म आत्मिक बिमारी छु भन्ने थाहा पाएर आफै उपचार गर्नुहोस्। 질문 하나 드리겠습니다. म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रश्न 어제 첫 시간에 제가 전도하는 것보다도 사역하는 것보다도 뭐 하는 것보다도 헌신하고 희생하는 것보다도 가장 중요한 것이 뭐라고 말씀드렸는데 기억나십니까? तपाईँहरू यहाँले सोध्नु प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। हिजो पहिलाको समयमा हामीले सुसमाचार सुनाउने विभिन्न सेवाकाई गर्ने के गर्ने त्योभन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हिजोको पहिलो 기억나십니까? सम्झनु भएको छ कि? 뭐라고 그랬죠? 함께 해야 된다। 예, 하나 되는 것입니다. हामी एक हुनुपर्छ। एक 최우선입니다. यो सबभन्दा पहिलो उच्च 너무나 중요하기 때문에 한 번 더 강조하는 것입니다. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोमा म फेरि एकपल्ट जोड दिएर भन्दैछु। 주님 하나님 앞에 기도할 때 그거 하나됨을 제자들 하나됨을 위해서 기도했어요. हाम्रो प्रभुले पनि पिता परमेश्वर अगाडि चेलाहरू एक हुनको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। 2000년 동안 하나님의 교회가 끊이지 않고 계속 이어져온 것은 그 기도 응답입니다. त्यो योहन्ना 17 को त्यो प्रार्थनाको उत्तरद्वारा अहिले मण्डलीहरू सुरु भएको 2000 वर्ष भयो। अहिलेसम्म मण्डलीहरू एक हुँदै यसरी जाँदैछन्। अहिले 여러분은 형제 자매들 앞에서 정말 나를 내려놓고 겸손한 가운데 하나 될 수 있기를 바랍니다. त्यसो तपाईँहरू पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी अगाडि आफू टुक्रिएर म केही होइन नुन जस्तै आफू पग्लेर अर्कोलाई उच्च पार्नुहोस्। 자 이제 오늘 말씀을 드리겠습니다. त्यसो आजको वचनमा सुरु हो। 누가복음 12장입니다. 누가복음 12장 आजको वचन चाहिँ लुका 12 को 35 देखि 38 वर्षसम्म। लुका 12 35 देखि 38। 12장 35절부터 37절까지 3절만 읽으세요. 35 देखि 37 वर्ष म पढ्छु। लुका 12 को 35 देखि 37। तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूका बत्ती बालिराख। तिमीहरू ती मानिसहरू जस्ता हो जसले आफ्नो मालिक विवाहको भोजबाट फर्किआएर ढकढकाउँदा तिनको निम्ति झट्टै ढोका खोलिदिन्छन्। ती नोकरहरू धन्यका हुन् जसका मालिक घर आउँदा तिनीहरूलाई जागिरहेका भेटाउनेछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनले आफ्नो पटुका कसेर तिनीहरूलाई खाना बसाउनेछन् र आएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्। 여러분 예수님이 공중에 오실 것을 기다리고 계시죠? हाम्रो प्रभुको बादलको आगमनको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? 네, 우리 이제 데리러 오실 주님을 기다리고 계십니까? हामीलाई लिन आउनुहुने प्रभुलाई प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कि? 대답이 싫다고요. तपाईँ यो खै आवाजै छैन त्यो बुझेकै छैन कि क्या के आवाज प्रचार गर्नुपर्छ? 기다리십니까? तपाईँ प्रभुको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? 기다리는 사람의 표정이 त्यो प्रभुको 안 आगमनको 기다리는 것 같아요. प्रभुको आगमनको प्रतीक्षा गर्ने मान्छे त्यो निचेर गएको जस्तै के हो यो? 기독교의 소망,
기독교의 희망은 예수님이 공중에 오시는 것입니다. हामी विश्वासीहरूको आशा हाम्रो भविष्यको आशा चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन हो। 우리가 이것 때문에 고생하고 हामी यसको लागि अहिले हामी परिश्रम गर्दैछौँ, 모이고 हामी यसरी भेला हुँदैछौँ, 전도하고 हामी सुसमाचार सुनाउँदैछौँ, 헌금하고 헌신하고 हामी भेटी हामीलाई समूह अर्पण गर्दैछौँ, 섬기는 것입니다. हामी सेवा गर्दैछौँ। 기독교의 최종 희망입니다. त्यसरी हाम्रो आशा चाहिँ ठुलो आशा चाहिँ के हो? 그렇다고 한다면 주님이 오신다 하면 벌써 얼굴이 환해지면서 아, 네, 오십니다 이렇게 되는데 त्यसो प्रभुको आगमन गरेर खुसी गर्नु, प्रभु आउनुहोस् न खुसी गर्नुपर्छ नि। अनि चलेर 조금 이상해. अझै मिलेर त मिलेन। 오시죠? प्रभु आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? 기다리시죠? तपाईँ पर्खाउँदै हुनुहुन्छ? 그런데 주님이 오심에 관한 얘기가 굉장히 많이 나오는데 यो प्रभुको आगमनको सम्बन्धमा बाइबलमा धेरै आउँछ। 오심에 관한 말씀이 나올 때마다 따라다니는 단어가 있어요. त्यो प्रभु आगमन हुँदाखेरि सँगै अर्को जोडेर आउने एउटा शब्द छ। 혹시 알겠습니까? त्यो शब्द चाहिँ के हो? 뭐라고? के हो? उल्लाघन भन्नुभयो। प्रभु जब आउनुहुन्छ त्यसमा अर्को जोडेर आउँछ। त्यसपछि प्रभु आज के गर्नुहुन्छ त्यो भनेर भन्नुभयो। के हिस्सा? 누구십니까? हामीले 손 들어보세요. कसले कसले भनेको अघि? आफूसँग दुईटा मान्छे छिटो हो। 박수 한번 쳐주세요. 깨어라 이겁니다. 깨어라. प्रभु जब आउनुहुन्छ भन्छ त्यसपछि जागरको शब्द सँगै जोडिएर आउँछ। 주님의 오심에 관한 얘기가 나올 때는 복음서든지 서신서든지 간에 깨어라가 나옵니다. यो सुसमाचारको पुस्तकपछि अरू पत्रहरूमा जब प्रभुको दोस्रो आगमनको सम्बन्ध बताइन्छ त्यसपछि जागर यो आउँछ। 그래서 이 시간과 다음 시간을 제가 깨어라에 대한 말씀을 드리겠습니다. त्यसैले आजको पहिलो र दोस्रो वचन चाहिँ जागर यो सम्बन्ध हामीसँग दिइरहेछौँ। 이 시간에는 깨어 있다는 것은 어떤 태도를 이야기하는가 그 태도에 관한 말씀드리겠습니다. त्यसैले यो समय हामी जागर रहने त्यस्तो मान्छेको एटिच्युड के हो? धारणा कस्तो हुन्छ? कसरी गर्छ त्यो मान्छे? जागर रहेको मान्छेको धारणा कस्तो हुन्छ? त्यो हामी 다음 시간에는 깨어 있다고 하는 것은 어떤 것인가 있냐 실체에 관한 말씀드리겠습니다. यसपछि अर्कोमा चाहिँ हामी जागर रहनेको साँच्चै यसको अर्थ चाहिँ के हो? फेरि दोस्रो समय हामी यो सिक्नेछौँ। 졸다가 주님 만나고 싶지 않다면 오늘 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. तपाईँहरू उङ्दै गर्दा प्रभु भेट्न मन छैन भने आजको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आमेन। ल पास्टर आमेन पनि भन्छ। 지금 여기에 읽어드린 누가복음 12장 35절부터 37까지 10절까지는 깨어있는 데 대한 말씀을 하시고 있습니다. यो लुका 12को 35देखि 37 सम्बन्धमा प्रभुले जागर रहने सम्बन्धमा भन्नुभयो। 예, 첫 번째 깨어있다고 하는 것은 허리에 띠를 띠고라는 말씀이 나옵니다. पहिलो चाहिँ जागर रह भनेको चाहिँ पहिलो चाहिँ कम्बर कस आफ्ना कम्बर कस। 예, 그 유대인들의 옷은 이런 옷이 아니고 이제 이렇게 늘어진 옷입니다. यो यहुदीहरूको कपडा चाहिँ यस्तो कपडा होइन, यस्तो टाई सुट होइन, उनीहरूको लामो कपडा यस्तो। 치마 같은 옷입니다. 남자들도. पुरुषहरू पनि त्यसरी लामो कपडा लगाउँछ यसरी। 그렇기 때문에 이제 띠를 이렇게 딱 띠지 않으면 어떤 일을 할 수가 없어요. यसरी यहाँ बिचमा यहाँ बान्दैन भने काम गर्न सक्दैन यो खाना होइन। 그래서 허리에 띠를 띠고 이 말은 어떤 일을 이야기합니다. 일. त्यसरी यो आफ्नो कम्बर कस यसको अर्थ चाहिँ काम हो, काम। यो बस्ने। 깨어있다고 하는 것은 어떤 일을 하고 있는 상태를 말하고 있죠. त्यसले यो जागर रह यसको अर्थ चाहिँ कुनै काम गर्दै गरेको अवस्थाको अर्थ छ। काम गर्दै गरेको। 그것이 무슨 일인가에 관해서는 다음 시간에 यो 말씀드리겠습니다. काम के हो यो सम्बन्धमा अर्कोसँग म बताउँछु। 그다음에 35절에 보니까 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. त्यसपछि हामी 35 पदमा आफ्नो कम्बर कस तिमीहरूको बत्ती बालिराख त्यसपछि जागर रह भन्दै हुन्छ तर यहाँ हाम्रोमा छैन उभियो भन्ने छ। 서 있는 것은 일하는 상태입니다. त्यसपछि यसरी उभिनुपर्छ। उभिनुको अर्थ चाहिँ काम गर्दा हामी यसरी काम गर्दैछौँ। 이렇게 자리에 이렇게 앉는 것은 쉬는 것을 이야기합니다. अब यसरी बस्छ खोल्टीमा हात हाल्छ भने के हो यो आराम गरेको। 그래서 깨어있다고 하는 것은 일과 관계가 있습니다. त्यसैले यो जागर यसको अर्थ चाहिँ कामसँग सम्बन्ध छ। कामसँग 단적고 말씀드리지만 천국에 가면 영원히 쉴 겁니다. म फेरि तपाईँले बताउँछु तपाईँ स्वर्ग गएपछि अनन्त आराम गर्नुहुनेछ। स्वर्ग काम गर्नु पर्दैन, अनन्त आराम। 거기서는 일 안 시켜요. त्यसपछि तपाईँ माथि गएर काम गर्नु पर्दैन। 그러니까 열심히 일하세요.
त्यसो अहिले परिश्रम गरेर काम गर्नुहोस् अहिले 열심히 깨어 있으세요. अहिले परिश्रम गरेर जागर गर्नुहोस् 예, 우리 일합시다, 깨어 있읍시다 하는 것도 지금입니다. 지금. त्यसैले अहिले हामी जागर हौँ काम गरौँ भनेको अहिले हो अहिले पछि होइन 주님 공중에 오신 다음에는 이제 다 끝납니다. जब प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ सबै सिद्धियो 예, 그때는 기회가 사라지는 것입니다. त्यसपछि यो मण्डली हुँदैन उचालिन्छ 그때는 이제 상급을 받는 때지 상급을 쌓는 때가 아닙니다. त्यसपछि हामी इनाम पाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा होइन माथि गएपछि 그리고 지금 아무 세상에서 이제 일을 하려면 등불을 들고 있어야 됩니다. त्यसले हामी यो संसारमा काम गर्नको लागि यो बत्ती लिनुपर्छ यसो बत्ती लिएर यसरी तयार हुनुपर्छ बत्ती लिनुपर्छ 예, 사탄 마귀가 이 세상을 암흑 세상을 만들었습니다. 캄캄한 어두운 세상을 마귀가 만들었습니다. यो शैतान दुष्ट शैतान यो संसार चाहिँ अँध्यारो बनाएको छ अँध्यारो 예, 그래서 일을 하려면 이렇게 등불을 들고 있어야 일을 할 수가 있습니다. यसको तपाईँहरू काम गर्न यो अँध्यारोसँग काम गर्नको लागि बत्ती यसरी बाल्नुपर्छ बत्ती बाल्नुपर्छ 그래서 이 세 가지는 다 이 띠를 띠는 것과 등불을 드는 것과 서 있으라 이것은 어떤 일과 관계가 있는 말입니다. त्यसो यो पहिलो पञ्चमा आउने पहिलो आफ्नो कम्मर कस बत्ती बालिराख त्यसपछि उभिनु अनि उभिनु भन्नुहुन्छ यो तीनवटा चाहिँ कुनै कामसँग सम्बन्ध छ काम 여러분 수고도 헌신도 이 땅에서 이 세상에서 하는 것입니다. तपाईँ जति परिश्रम अर्पण अहिले यही धरतीमा यही हो अहिले गर्ने 이제 우리가 공중에 주님이 오시거나 아니면 이 세상에서 우리가 이 세상을 떠나게 되거나 모든 상황이 끝납니다. मानव प्रभु बाबामा पहिला आउनुहुन्छ कि हामी संसार पहिला छोड्छौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा सबै कुरा सिद्धिन्छ 그러므로 여러분의 시간을 아껴야 합니다. त्यसैले तपाईँको अहिलेको समय हो अनमोल समय हो अहिलेको समय 지혜로운 자는 시간을 아껴야 합니다. त्यसैले जो बुद्धिमान छ बुद्धिमान मान्छेले समयको महत्त्व बुझ्नुपर्छ 제가 남아프리카 공화국에 지금 4번 갔습니다. 작년 अझै दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिका 4 पटक गए गएको वर्ष सधैँ 4 पटक गए दक्षिण अफ्रिका 25시간을 갑니다. 25 घण्टा लागेर जानुपर्छ 25 घण्टा 너무 힘들어요. एकदमै गाह्रो 그래서 작년에 제가 안 간다고 이제 다음에는 안 온다고 그랬어요. त्यसपछि अघिल्लो वर्ष चाहिँ म आउन भनेको थिएँ 아 근데 거기서 또 왔으면 좋겠다 그랬어요. तर उताबाट फेरि एउटा आउनु छ राम्रो भने फेरि बोलायो निमन्त्रण गरेर 제가 거기에 선교사 형제만 이제 그만 오는데 너무 힘들다 내가 그랬어요. म त्यहाँ आउने त्यो मिसनरी भाइलाई यो धेरै गाह्रो 25 घण्टा किलोमिटर आउन म आउँदिनँ भनेको थिएँ 근데 그 아프리카에 어떤 그 말씀을 들은 형제 중에 하나가 그 나이가 70이고 이도 빠져가지고 이도 여기 이렇게 듬성듬성 있는 사람이 영어로 나한테 뭐라고 했어요. तर अफ्रिकाको एकजना उमेर 70-75 वर्षको त्यहाँको अफ्रिकन बुढो मान्छे दाँत झरिसकेको उसले इङ्ग्लिसमा ए भने दाजु तपाईँ आउनु आएर प्रचार गर्नु भन्न खोज्यो होला उसले निमन्त्रण गर्यो 제가 잘 못 알아듣는데 자세히 들어보니까 내년에 또 오라고 하는 것 같아요. त्यो इङ्ग्लिस त मैले बुझिनँ के हो त्यो तर पटक सोधेको अर्को वर्ष फेरि आउनु भन्न खोजेको लाग्यो 그래서 통역을 오라 그 최문수 선교사님 오라고 그래가지고 지금 뭐라고 하냐 물어봤어. त्यसपछि मैले त्यहाँको छेमन्सु मिसनरी भाइलाई बोलाएर उहाँले के भन्नुभएको भनेर मैले सोधेँ 내년에 또 ओरा고 왔네요. उसले उहाँले भन्नुभयो अर्को वर्ष तपाईँ फेरि आउनुहोस् रे फेरि आउनुहोस् भनेको भने 그래서 주님 앞에 제가 회개했어요. त्यसपछि मैले प्रभु अगाडि प्रस्ताव गरेँ आफू जाने 건강 있을 때에 मलाई सुस्वास्थ्य दिँदाखेरि 기회 있을 때에 म अहिले यसरी प्रचार गर्न सक्दा 시간 주어졌을 때에 मैले अहिले समय दिन सक्दा 피곤해도 다니자. म चाहिँ थकेर आएर पटेली नगरी 기회는 항상 오지 않습니다. यो मौका सधैँ आउँदैन मौका 여러분의 시간을 아끼시기 바랍니다. त्यसो तपाईँको अहिलेको समयलाई महत्त्व दिनुहोस् 많이 일해야 되는 게 아니라 하나님께서 인도하시는 확실한 일을 해야 할 것입니다. तपाईँहरू धेरै काम गर्नु धेरै काममा हात हाल्ने होइन परमेश्वरले अभय गर्नुभएको एउटा काममा निश्चित रूपमा गर्नुहोस् 성경에 보면 여러 오랜 시간 동안 충성을 했지만 하나님 앞에 상급이 없는 사람들도 있어요. यी भाइ बहिनीहरू पनि लामो समयसम्म परमेश्वरको परिश्रम गर्ने तर माथि गएर इनाम नहुनेहरू छन् 그러나 성경에 보면 짤막하게 하나님 섬겼지만 놀라운 칭찬받는 분들이 있어요. तर भाइ बहिनीहरू पनि छोटो समय परमेश्वरको सेवा गरेर अचम्मको इनाम पाउनेहरू पनि छन् 여러분의 시간을 아끼시기 바랍니다. त्यसैले तपाईँको समयलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस् 우리가 하나님 앞에 서야 할 것인데 나에 대해서 자기를 아끼기 바랍니다. हामी परमेश्वर अगाडि उभिनुपर्छ त्यसैले अहिले तपाईँ आफ्नो लागि लगानी नगर्नुहोस् 이 같은 말씀은 내일 또 드리기 때문에 지나가겠습니다. यो वचन फेरि भोलि पनि म प्रचार गर्नेछु त्यसैले आज यहाँ सुन्नुहोस् 자 이제 36절에 보니까 어떤 말씀이냐면 너희는 마치 그 주인이
혼인집에서 돌아와서 문을 두드리면 문 열어주려고 기다리는 사람 같이 되라 하는 말씀이 있습니다. यो 36 पद लुका 12 36 पद हामी हेर्छौँ भने तिमीहरू ती मानिसहरू जस्ता हो जसले आफ्नो मालिक विवाहको भोजबाट फर्की आएर ढकढकाउँदा तिनको निम्ति झट्टै ढोका खोलिदिन्छन्। 이제 여기 이제 이 기다림의 일을 이야기하는데 이제 주인이 혼인집에 혼인잔 집에 갔어요. अहिले यो वचनमा आफ्नो बताउँदै हुनुहुन्छ अहिले मालिक चाहिँ विवाह भोजमा जाँदैछन्। 가면서 말을 합니다. त्यो जाँदाखेरि पनि भनेर गए 문을 닫아놨다가 내가 오거들라 문을 열어줘라. त्यो मालिक जाँदाखेरि घरको दासलाई भने म जाँदाखेरि ढोका गएपछि ढोका लगाऊ म आएपछि ढोका खोल। 그냥 문 열어놓고 들어가서 자면은 도둑이 와서 다 도둑질해 가니까 मालिक अहिले विवाह भोजमा जाँदाखेरि ढोका खुलै छ भनेदेखि फेरि चोर आएर चोरेर लैजान्छ नि। यहाँ तल पनि त्यस्तै हो। 그러니까 이 종들이 이제 주인이 오기를 기다립니다. त्यसपछि ढोका त लगाए दासहरू त्यसपछि भित्र पर्खँदैछन् कुर्दैछन् मालिकको। 이제 종들은 11시, 12시가 됐는데도 주인이 아직 안 왔습니다. त्यसपछि यो मालिक चाहिँ बेलुका 11 बज्यो 12 बज्यो मालिक आउनु भएको छैन। 5명의 종이 이제 기다리고 있는데 त्यो 4जना 5जना दासहरू पर्खँदै थिए। 그 중에 2명이 12시가 되니까 눈이 현정이가 이렇게 졸기 त्यसपछि 시작합니다. 2जना चाहिँ राति 12 बजेपछि मालिक आएको छैनन्। गर्न सुरु गरे। 정신을 차리려고 자꾸 졸립니다. फेरि फेरि गर्दैछ फेरि सुत्दैछ। 자 이제 2시가 됐습니다. राति 2 बज्यो 아직 주인이 안 옵니다. मालिक आउनु भएको छैन। 그러니까 이제 또 5명 중에서 2명이 또 졸기 시작합니다. त्यसपछि अर्को 2जना पनि फेरि सुत्नु सुरु गरे फेरि 네. राति 2 बजे। 그래서 첫 번째 2명은 아예 잠들어 버렸어요. त्यो पहिलो 2जना त 12 बजेको त सुत्यो। 두 번째 2명은 이제 졸면서 기다리고 있습니다. फेरि दोस्रोको 2 बजेको 2जना चाहिँ अब गर्न सुरु गरे। 이제 몇 명 남았습니까? कतिजना बाँकी छ? कतिजना 몇 명 आउनु 남았어요? 네? एक आन्सर 손가락으로 해보세요. 몇 명 남았어요? सब आउला देखाउनु रे आउला सबै ताकालाई भेला गरे। 됐습니다. 말씀 잘 듣고 있는지 내가 시험 한번 해봤어요. तपाईँ पत्र सुन्नु भएको छ कि छैन जाँच गरे। उत्तर आउला जानु दिनुहोस्। 여기 와서 앉아 있는데 생각은 딴 생각하는 사람들 가끔 अरू 있어요. त मैले बस्नु त यहाँ बस्नु भएको छ विचार चाहिँ श्रीमती के गर्ने छोराछोरीको विचार गर्दैन। 내일 내 친구 만나야 되는데 그놈이 그 녀석이 올라가 모르겠네 이런 생각. भोलि साथी भेट्नु पर्ने त्यो साथी भेट्न आउँछ कि आउँदैन त्यो विचार गर्ने। 내일 내가 누구 식사하기로 했는데 내일 그 친구가 약속 지킬란가 이런 생각. भोलि कसैसँग लन्च सँगै खाना बजेको त्यो दाजु ठिक समय आउँछ कि आउँदैन त्यो विचार गर्दैछ तपाईँ। 애기가 아파가지고 조금 했는데 병원에 데려가는데 좀 괜찮아졌는가 이 생각. फेरि घरमा बच्चा बिमारी छ यहाँ म बसी हुन्छ कि 한 번에 두 가지는 못 अर्को विचार 들어요. गर्ने। 한 번에 두 가지는 못 들어요. त्यसमा एकैचोटि दुईटा काम गर्न सक्नुहुन्न। 집중하십시오. तपाईँ एकदमै होसियार 말씀 गरेर 열심히 들어주십시오. परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 근데 잘 듣고 있는가 시험 한번 해봤어요. त्यसरी राम्रो सुन्नु भएको साथीहरूले परीक्षा गरेको आउँदा पढाउनु भनेर। 자, 이 종들이 관한 얘기를 더 하겠습니다. म फेरि दासको बारे फेरि बताउँछु। 이 종들은 낮에 낮잠 자고 쉬고 놀던 사람들이 아닙니다. यो दासहरू दिउँसो चाहिँ सुतेर आराम गर्ने दासहरू होइन। 낮에 나가서 들에 가서 열심히 하루 종일 일을 한 사람들이에요. यिनीहरू चाहिँ दिउँसो गएर बारीमा गएर परिश्रम गरेर काम गर्ने मानिसहरू पसिना निकाले यसरी। 또 밭에 가서 열심히 일했어요. त्यसपछि बाहिर गएर परिश्रम गरेर काम गरेको। 피곤합니다. यिनीहरू थकित थिए। 지쳤습니다. एकदमै थकै लागेको थियो यिनीहरूलाई। 힘들어요. एकदमै गाह्रो थियो। 그래가지고 그냥 있어도 지금 피곤할 시간이에요. अब त्यसै उभिन पनि गाह्रो थियो। 근데 주인이 낮에 실컷 일하고 온 종한테 이제 나 잔치 돌아올 때까지 기다리라고 그럽니다. तर मालिकले भन्नुभयो दिनभरि परिश्रम गरेर दासहरूलाई म राति नआउनु बेला तिमीहरू पर्ख भने मालिकले भने। 종은 따질 수 있는 권리가 없습니다. 따질 수 있는 권리가 없다고. यी दासहरू चाहिँ किन कसरी भन्ने यो अधिकारै छैन, दासको अधिकार छैन। 주인은 하루 종일 집에서 그냥 쉬고 놀고 친구들하고 잔치하고 놀았습니다. यो मालिक चाहिँ दिनभरि आराम गरेर सोफामा खाँदै पिउँदै साथीसँग गफ गरेर दिनभरि। 그 시간에 주인은 종은 하루 종일 일했습니다. तर दासहरू तर दिनभरि पनि काम गरेको। 피곤하죠? एकदम दिनभरि काममा चाहिँ थकै लाग्छ नि। 지쳤어요? एकदमै थकित भयो। 그런데 또 지금 기다리라는 겁니다. त्यसपछि फेरि पर्ख भन्छ राति पनि। 그러나 이 종은 왜 나에게 피곤한데 또 기다리라고 하느냐 이렇게 말할 수가 없습니다. तर यी दासहरूले मालिकलाई दिनभरि हामी काम गरेको राति किन पर्खने भन्ने अधिकार छैन। 종은 시킨 대로 해야 돼요. त्यो मालिकले भनेअनुसार गर्नुपर्छ। 종의 덕은
순종하는 것입니다. त्यसरी दासहरू चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। 주인을 순종하는 거예요. त्यो मालिकको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। 하나님 말씀을 순종할 자세가 돼 있지 않은 사람은 깨어있을 준비가 안 된 사람이에요. भनौँ परमेश्वरको वचनमा हामी आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने त्यो जागर रहने एउटा छैन। 너무너무 피곤하고 지쳤지만은 주인 올 때까지 기다려야 되는 겁니다. जति गाह्रो कठिन भए पनि मालिक आउने समयमा हामी पर्खनुपर्छ। 주인에게 있어서 종은 사람이 아닙니다. त्यो मालिकको दृष्टिमा त्यो दासलाई मान्छेको व्यवहारै गर्दैन मालिक। 그냥 일을 시키는 도구일 뿐이에요. केवल काम मात्र गराउने औजार जस्तो विचार गर्छ 이 मालिक। 당시 종이 그랬습니다. त्यो समयको दासहरूको अवस्था त्यस्तो थियो। 주인이 그냥 팔아버리기도 하고 त्यो मालिकले दासलाई बेच्न पनि सक्थ्यो, 때에 따라서는 죽이기도 하고 कहिले मार्न पनि सक्थ्यो। 마음대로 할 수 있는 त्यो 거예요. मालिकले दासलाई जे पनि गर्न सक्थ्यो। 좋은 사람이 아닙니다. त्यो राम्रो मान्छे होइन। 바울이 갈라디아서에서 이젠 내가 사는 게 아니라 나는 죽었다 하고 말하는 그것이 바로 종의 태도입니다. त्यो पावल प्रेरितहरूले गलाती 2को 20मा म प्रभुसँग सुनाएर मरिसकेँ, अब जिउने म होइन भनेको त्यो दासको धारणा एटिट्युड थियो। 종은 낮에 열심히 일해가지고 피곤하게 지쳤지만 그래도 저녁에 끝까지 주인 올 때까지 기다려야 되는 사람이다 이 말이에요. त्यो दिनभरि दासले परिश्रम गरेर काम गरेर पनि राति मालिक नआउने समयसम्म फेरि पर्खिराख्नुपर्छ। 여러분 우리는 나 자신이 육신을 가진 인간입니다. तपाईहरु हामी चाहिँ शरीर नभएको मानिस हो, शरीर नछौँ हामी अहिले। 또 아내와 자식들을 돌아보는 가장입니다. त्यसपछि परिवारमा तपाईँ परिवारको मूल हुनुहुन्छ, श्रीमती बालबच्चा हेर्ने जिम्मेवारी पनि छ। 또 우리는 직장에 가서 열심히 일해가지고 돈을 벌어다가 가정을 꾸려야 됩니다. त्यसपछि तपाईँ काममा गएर परिश्रम गरेर काम गरेर ल्याएर फेरि परिवार हुर्काउनुपर्छ। 우리 그런 직업들을 가지고 우리 인간의 삶을 살잖아요. हामी यस्तो विभिन्न कामहरू गर्दै हामी जिउँदैछौँ नि। 이거 쉬운 일이 यो 아니잖아요. सजिलो काम होइन नि। 피곤하잖아요. यो कठिन काम हो, 힘들잖아요. यो गाह्रो छ नि। 많은 고통이 있고 여러 가지 고난이 있잖아요. तपाईहरु जीवनमा विभिन्न दुःख कष्ट सताहहरू छन्। 그럼에도 불구하고 우리는 주님을 기다리는 일에 우리가 소홀히 하면 안 되는 것입니다. त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी प्रभुको आगमन प्रतीक्षा गर्दा हामीले ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन। 우리는 육신의 삶을 위해서 열심히 하다 보면 피곤합니다. हामी शरीरमा हुँदाखेरि काम गर्दा हामी थकित हुन्छौँ। 오늘 직장에서 열심히 힘을 다 일을 했습니다. आज मैले काममा गएर कम्पनीमा परिश्रम गरेर काम गरेँ। 그런데 이제 직장에서 일을 하고 집에 돌아와 보니까 कम्पनी गएर परिश्रम काम गरेर घरमा आउँदा 어떤 형제가 지금 아파가지고 병원에 가야 된대요. त्यसपछि कुन भाइ बिमारी भएर हस्पिटल छ, फेरि हस्पिटल जानु पर्यो। 하루 종일 일하고 지친 내가 이제는 돌아와서 씻고 잠자고 싶은데 또 차를 운전하고 그 형제를 데리고 병원을 가야 합니다. त्यो दिनभरि कम्पनीमा काम गरेर असिना पसिना गर्दै थकित भएर घरमा आएको, अब नुहाएर सफा गरेर आराम गर्नुपर्छ। तर कुनै भाइहरूले हस्पिटल छ भने फेरि गाडी चलाएर फेरि हस्पिटल जानुपर्छ फेरि अब। 어떤 자매님이 이제 교회 지난 주일날 안 나오고 교회 생활을 갑자기 2주나 빠졌어요. भनौँ कुनै बहिनी चाहिँ गएको हप्ता पनि आएनन् बुधबार सङ्गतिमा, त्यो सङ्गति नआएको 2 हप्ता भइसक्यो, आफ्नो डाउन हुँदैछन्। 굉장히 내가 피곤하지만 그 자매가 왜 안 나오는지 뭐 문제가 있는지 찾아가서 상담을 해야 합니다. त्यसपछि दिनभरि काम गरेर थकित भए पनि फेरि बेलुका गएर उत्साह दिएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। 나 피곤하니까 그냥 안 가고 나 쉬어야겠다 이렇게 할 수가 없어요. 우리 म चाहिँ थकित छु, थकाइ लागेको छ, जेसुकै गरेर भन्न सक्दैन। 주님을 사랑하는 사람들은 그럴 수 없잖아요. अब प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे त्यसले भन्न सक्दैन। 심지어 내가 병들고 힘들고 지쳤어도 또 나도 힘든데 다른 사람을 돌아봐야 될 처지에 놓일 때가 많습니다. त्यसो म आफै पनि गाह्रो छ, थकित छु, मान्छेहरू पनि अर्को फेरि हेरविचार गर्नुपर्छ। 또 경제적으로도 내가 굉장히 경제적으로 물질적으로 힘들고 어렵지만은 그래 또 다른 어려운 사람들을 도와야 될 일 돕고 교회 어려운 사람들을 오히려 더 도와야 될 그런 처지에 놓인 적이 있습니다. फेरि अर्को तपाईँको आर्थिक रूपमा रुपियाँ पैसामा आफैलाई कमी छ, प्रशस्त छैन र पनि सर्व दुःख अप्ठ्यारो पर्ने मान्छेहरूलाई फेरि हामी भरपुरा सहायता फेरि गर्नुपर्छ। 어떤 때는 어떤 형제나 자매가 내 하나님의 교회에서 속썩이고 어려움 끼치고 힘들게 하지만 그래도 그를 사랑하고 찾아가 봐야 되는 것이 종들의 태도입니다. भनौँ कुनै सन्त चाहिँ परमेश्वर मण्डलीले दुःख दिन्छ, मलाई दुःख दिन्छ, अप्ठ्यारो गरेर गर्छ र पनि परमेश्वरको दास त्यस्तो मान्छेले पनि गएर भेट्नुपर्छ र उत्साह दिनुपर्छ। 성경은 우리에게 사랑할 수 있는 사람만 사랑하는 건 참사랑이 아니라고 말합니다. त्यो बाइबलले भन्छ कि हामीलाई प्रेम गर्ने मात्रै प्रेम गर्ने बाइबलले भन्दैन। 사랑할 수 없는 사람을 사랑하는 것이 그것이 종의 태도입니다. त्यो प्रेम नगरेको मान्छेलाई प्रेम गर्ने चाहिँ यो दासको एटिट्युड त्यस्तो हुनुपर्छ। 종에게는 이유가 없습니다. त्यो दास
दासले चाहिँ कुनै कारण छैन, यो त्यो कारण छैन। 자기 생각이나 주장을 말할 수가 없어요. आफ्नो विचार म यसरी गर्छु भने भन्न 그냥 सक्दैन। 주인 시킨 대로만 하는 것입니다. त्यो मालिकले गर भने अनुसार 그냥 गर्नु। 시킨 대로만 해야 돼요. त्यो मालिकले जे गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार 만약 गर्नु। 여러분이 하나님의 말씀이 있는 그대로만 따르려고 한다면 여러분은 대단한 하나님의 사랑받는 종이 될 것입니다. भनेर तपाईँहरू परमेश्वरको वचन अनुसार वचन यसरी पालन गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले एकदम प्रशंसा पाउनु भने असल दास तपाईँहरू हुनुहुनेछ। 제가 제 자신을 돌아봐도 그렇습니다. 제가 제 자신을 돌아봅니다. पछि मैले आफूलाई मैले फर्केर यसरी हेरेर म रोएँ। 제가 하나님 앞에서 불평도 있고 불만도 있고 그럴 때가 많았어요. म चाहिँ परमेश्वर अगाडि गनगन यस्तो धेरै थियो पहिला। 하나님이 너무나 긍휼이 풍성하셔서 제가 견뎠지 나 잘못한 대로 막 주님께서 책망하고 징계했으면 아마 제가 못 견뎠을 겁니다. मानव मैले प्रभु अगाडि गनगन गरेर जस्तै प्रभुले पनि मलाई ताड्न दिनुहुन्थ्यो भने म अहिलेसम्म धरतीमा आउने थिएँ। 그러나 우리가 생각할 것이 있어요. तर हामी आफै विचार गर्छौँ। 우리는 하나님 말씀을 있는 그대로만 말 이유 필요 없이 순종하고 복종하는 이와 같은 태도를 가지고 나갈 때 하나님을 크게 기쁘시게 하는 겁니다. हामी परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ त्यसपछि वचन पछ्याएर हामी जिउँछौँ भने हामी परमेश्वर एकदमै खुसी तुल्याउँछौँ। 종은 주인의 유익을 위해서만 존재합니다. त्यो दास चाहिँ जहिले पनि मालिकको कामको लागि मात्रै विचार गर्नुपर्छ। 종은 주인의 기쁨을 위해서만 존재합니다. त्यसपछि यो दास चाहिँ मालिकको खुसीको लागि मात्रै रहने, मालिकको खुसीको लागि। 종은 자기 기쁨이나 자기 이익을 위해서 기뻐할 수 있는 권리가 없어요. त्यो दास चाहिँ आफ्नो फाइदा, आफ्नो खुसीको लागि जिउने यस्तो यो कुरा छैन दासको। 이것이 이 당시에 주어진 종들의 모습입니다. यो कुरा चाहिँ त्यो समयको दासहरूको अवस्था यस्तो थियो। 여러분과 제가 멸망의 지옥에 가서 고통당해야 할 사람들입니다. तपाईँ र म चाहिँ हामी नरक अग्निकुण्डमा गएर दुःख कष्ट उठाउनुपर्ने मान्छे हो। 앞으로 지옥에 가는 것이 아니라 현재 지옥에서 고통을 당해야 할 사람들입니다. हामी पछि नरक जाने होइन कि अहिले नै नरक जाने यो मान्छे हो। 근데 하나님께서 용서하셨습니다. तर परमेश्वर आफ्नो पाप क्षमा गरिदिनु भयो। 무료로 공짜로 지옥에서 건져주셨습니다. हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराइदिनु भयो, नरकमा 아무 아무 짐도 지우지 않고 그냥 건져주셨습니다. हामीलाई कुनै बोझ नउठाइ, हामीले बोझ नउठाइकन हामीलाई पापबाट उठाइदिनु भयो। 이러한 사랑받은 이런 은혜를 입은 우리가 하나님께 무슨 불만이 있습니까? यस्तो प्रेम पाएको, परमेश्वर यस्तो अनुग्रह पाएको मान्छेमा परमेश्वरलाई के को गनगन छ? 왜 형제 자매들에게 불만이 생깁니까? किन दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वासले गनगन किन गर्नुहुन्छ? 왜 하나님의 교회에 불만이 किन 생깁니까? परमेश्वरको मण्डलीमा किन गनगन छ? 왜 일꾼들에게 대해서 불만이 किन 생깁니까? सेवीहरू यस्तो उस्तोलाई किन विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ? 첫째는 내가 교만해서 그렇고 पहिलो चाहिँ म घमण्डी भएका छु। 둘째는 내가 종이 무엇인가를 몰라서 그렇습니다. दोस्रो चाहिँ म दास हो भन्ने कुरा नबुझेको कारणले, दास पनि नबुझेको कारणले। 우리는 정신을 차려야 합니다. त्यसले हामी होसियारी हुनुपर्छ। 그걸 깨어있다고 하는 것입니다. यो चाहिँ जागर भन्ने अर्थ चाहिँ हो, जागर। 우리는 종이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. त्यसले हामी दास हौ यो कुरा हामी कहिले नबिर्सौँ। 주님께서 깨어있음을 이야기할 때 왜 종을 이야기했겠냐 이 말이에요. प्रभुले जागर रह भन्दा दासको कुरा किन गर्नुभयो? 이 종에 관해서 더 많이 살펴볼 수 있겠습니다만은 यहाँ यसोमा हामीले अरू पनि सिक्न त सक्छौँ। 오늘 제가 깨어있는 것에 포커스를 맞추고 있기 때문에 तर आज मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ जागर रह, जागर रह यसलाई फोकस गरेर बताउँदैछु। 성경에는 디모데라고 하는 사람이 나오고 있습니다. हामी बाहिर हामी हेर्छौँ भने तिमोथी भन्ने व्यक्ति आउँछन्। 이 디모데 빌립보서 2장 21절에 잠깐 넘어가서 हामी 보시겠습니다. यो कुरा हामी हेरौँ फिलिपी 2 को 21 पद। 이거 누가 보면 표시를 해두시죠. तपाईँ लुका 12 मै यहीँ राख्नुहोस् चाहिँ 2장 21절 빌립보서 यहाँ फिलिपी 2 को 2장 21절 फिलिपी 2 को 21 फिलिपी 2 को 21 यीशु ख्रीष्टको कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। 예, 짤막하게 한 절만 읽었습니다. हामीले छोटो रूपमा 21 पद मात्र पढ्यौँ। 바울이 디모데에서 내가 믿을 만한 사람이 디모데뿐이다 이런 말 지금 하고 있는 중입니다. अहिले पावल दाजु भन्नुहुन्छ मैले विश्वास गर्ने यो मान्छे तिमोथी मात्रै छन्। 근데 이 디모데는 왜 바울이 믿을 만한 사람이라고 했느냐? त्यसमा तिमोथीलाई पावलले किन विश्वास गरेका छन् किन भनेको? 다른 사람들은 자기 일을 구하느라고 자기 일에 바쁘고 자기 잡혀 있는데 이 디모데는 자기 일을 구하지 않았다고 그랬어요. त्यसैले यहाँ लेखेको छ अरू मान्छे छ सबै मेरो आफ्नो यो मात्रै खोज्छ। तर तिमोथी चाहिँ मेरो आफ्नो खोजेको छैन। 내 일보다는 하나님의 교회가 우선이고 त्यो मेरो कामभन्दा पनि परमेश्वरको मण्डलीको काम पहिलो। 나의 유익보다는 하나님의 교회의 유익이 우선이고 मेरो फाइदा स्वार्थभन्दा पनि परमेश्वरको मण्डलीको फाइदा पहिलो। 내 기쁨보다는 하나님의 교회의 기쁨이고 मेरो खुसी आनन्दभन्दा पनि परमेश्वर मण्डलीको खुसी
잘 되는 것보다 하나님의 교회가 잘 되기를 바라는 사람이 이 사람이 디모데였습니다. त्यो म राम्रो सफल हुनुभन्दा पनि परमेश्वरको मण्डली सफल होस् भनी चाहने व्यक्ति तिमोथी हो। 바울이 디모데를 자기의 후기자로 세웠습니다. त्यसैले पावलले तिमोथीलाई आफू पछिको रूपमा नियुक्त गरे। 바울이 함부로 세웠겠습니까? त्यो पावलले त्यसै तिमोथीलाई नियुक्त गरेका हुन्। 바울이 별 생각 없이 세웠겠습니까? त्यो पावलले कुनै विचार नगरिकन तिमोथीलाई स्थापित गरेका हुन्। 바울은 걸어다니는 예수다, 살아있는 예수다라는 말을 들을 정도로 대단한 분이었습니다. 초대교 때. त्यो समय पावल प्रेरित चाहिँ एकदमै महान व्यक्ति थिए पावल प्रेरित। 어떤 사람은 바울에 대해서 이게 몸만 바울이었지 실제로 예수님이 예수님이 돌아다니는 것처럼 사역을 했다라고 말하는. त्यो पावललाई त्यो समयका मान्छेहरूले यो शरीर मात्रै पावलको उनको ओठ मुख विचार सबै प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै पावललाई त्यसरी लिन्थ्यो त्यो समयका मान्छेहरू। 그런 바울이 디모데를 후기자로 세웠어요. त्यस्तो पावल दाजुले तिमोथीलाई आफू पछिको अर्को प्रचार परमेश्वर नियुक्त गरे। 자기 일을 구하되 다른 사람들은 자기 일을 구하는데 디모데는 자기 일을 구하지 않았다. 이건 바울의 칭찬입니다. त्यो अरू मान्छे चाहिँ सबै आफ्नो फाइदा आफ्नो स्वार्थ आफ्नो खुसी त्यो खोज्छन् तर तिमोथी चाहिँ आफ्नो होइन। त्यसैले पावलले तिमोथीको यहाँ प्रशंसा गर्दैछन्। 아까 이 종들이 자기가 피곤하고 자기 힘들고 지금 지쳐 죽을 지경이지만 그래도 주인의 말을 듣고 주인이 올 때까지 기다리고 있는 그 종의 모습을 이야기하고 있지 않습니까? त्यो लुका 12 अघि हामीले हेऱ्यौँ ती दासहरू 5 जना चाहिँ दिनभरि काम गरेर थकित थिए र पनि मालिकको कुरा सुनेर मालिक नआउने समयसम्म धैर्य गर्दै पर्खदै गरेको त्यो दासहरू जस्तै 이 종들은 들에 나가서 열심히 일하고 옷을 갈아입지도 못하고 지금 기다리고 있었을 것입니다. त्यो दासहरूले दिनभरि बारीमा काम गरेर परिश्रम गरेर पसिना घरमा आडम्बर नगरिकन फेरि मालिक कति बजी आउँछ गरेर परिश्रम गरेर पुर्दै थिए। 피곤하게 일을 했기 때문에 집에 와서 이제 다 씻고 옷을 갈아입고 잠옷으로 갈아입고 쉬어야 될 시간입니다. मानव दिनभरि काम गरेको पसिना घरमा कपडा फेरेर सर नुहाएर आराम गर्ने समय थियो। 예, 여기에 우리 형제님들 정말 하나님의 교회를 위해서 어느 시간이든지 뛰쳐나가서 일할 수 있는 준비를 갖추시기 바랍니다. त्यसरी तपाईँहरू पनि जुनसुकै समय परमेश्वर भनेर काम गर्ने जिम्मेवारी उठाउने त्यस्तो तपाईँहरू हुनुपर्छ। 한국에서 그 신뢰할 만한 참 모임의 일꾼들이 많았는데 그 중에 어떤 일꾼에 관한 얘기를 하겠습니다. कोरियामा त्यो कोरियाको हाम्रो मण्डलीमा विश्वासकी दाजुहरू धेरै छन्। त्यसमध्येको एकजनाको बारेमा बताउँछु। एकजना 그 일꾼은 교사였습니다. 교사 학교 उनी चाहिँ स्कुलको टिचर थिए। टिचर पिटर दाजु 학교에서 아이들과 함께 열심히 이제 아이들을 가르치고 수업을 하고 집에 들어왔습니다. त्यसो स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई दिनभरि सिकाएर त्यसपछि घरमा आए। 자기 세움을 하면서 사역을 하기 때문에 이제 그는 교회를 돌아볼 수 있는 시간이 저녁뿐이 없어요. त्यसपछि उनी चाहिँ आफ्नो काम पेसा टिचर काम पनि गर्दै मण्डलीको सेवा गरेको हुँदाखेरि उनी बिजी थिए। 밥을 먹고 준비하고 형제자매들을 돌아보러 이제 신방을 갑니다. त्यसपछि घरमा आएर खाना खाएर मण्डलीको दाजुभाइ दिदी भेट्न जान्छन् बेलुका। 어떤 경우에는 새벽 1시, 2시까지 가서 이 대화하고 설득하고 교회 나오도록 또 이렇게 그 문제에 대한 것을 해결해주고 이런 일들을 하는 걸 봤어. मानव कहिले काहीँ त्यो बेलुका खाना खाएर गएर दाजुभाइ दिदीसँग भेटेर घरमा आउँदाखेरि राति 2-3 बजिसक्यो। राति 2-3 बजे बल्ल घरमा फर्केर आउँछ। 그리고 이제 집에 들어와서 한 3시간, 4시간 자고 아침에 또 회사에 학교에 출근하는 것입니다. त्यसपछि घरमा आएर 3-4 घण्टा सुतेर आराम गरेर फेरि भोलिपल्ट बिहान फेरि 10 बजे फेरि स्कुल जानु पर्यो। 그런 일 며칠씩 아니 몇십 년씩 하지만은 그러나 그 얼굴에 기쁨이 있고 그 얼굴에 즐거움이 있습니다. यो चाहिँ उनले कति दशकसम्म यसरी गरे, कति वर्षसम्म यसरी गरे पनि उनको फेसमा खुसी आनन्द थियो। खुसी आनन्द। 하나님의 교회 장로는 아무나 되는 것이 아닙니다. त्यो परमेश्वरको मण्डलीको एल्डर जोसुकै हुने होइन। 하나님의 교회 일꾼은 아무나 하는 것이 아닙니다. परमेश्वरको मण्डलीको दास सेवक जोसुकै हुने होइन। 자기를 버린 자만이 할 수 있습니다. त्यो आफूलाई त्यागेको मान्छे आफू 나를 गर्न सक्छ। 따르는 자기를 버리고 십자가를 지고 나를 쫓으라고 했어요. त्यो प्रभुले भन्नुभयो आफूलाई त्यागेर क्रुस उठाएर मलाई पछाउ। 이거 일꾼들만의 얘기 아닙니다. यो चाहिँ दासले मात्रै गर्न सक्छ। 여기 그냥 평범한 형제 자매님들 다 똑같은 말입니다. यो सामान्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गर्न सक्दैन। 자기의 입장과 형편과 처지에서 자기는 열심히 하나님의 교회를 향해서 일해야 할 것입니다. उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्तरबाट परिश्रम गर्ने कामहरू गर्छ। 주님 앞에 물질을 드리는 것도 그렇습니다. मानव प्रभुले यसरी दिने सम्बन्धमा 자기를 먼저 주님을 위해서 교회를 위해서 최선을 다해서
헌금을 드리고 그리고 그 나머지를 가지고 내가 나를 위해서 생활한다는 개념을 가져야 할 것입니다. पहिलो त हामी परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरको लागि पहिला दिएर बाँकी भएकोबाट आफ्नो घर परिवार चलाउने त्यस्तो जन हामी हुनुपर्छ। 전 한국에서 괜찮게 사는 어떤 현지인 집을 가봤습니다. 괜찮게 잘 사는. कोरियामा कुनै एउटा सम्पन्न परिवारको दाजुको घरमा म गएँ। सम्पन्न परिवार। 그런 작은 사업을 하는 사람이 있습니다. उनी चाहिँ सानो व्यापार गर्थे। 그 집에 가보니까 이제 소파 하나도 제대로 없어요. उनी व्यापार गर्थे तर उनको घरमा एउटा सोफा पनि राम्रो छैन। 저는 깜짝 놀랐어요. मनिसले हेरेको छक्कै परे। 너무 초라하게 살고 있어요. यो भुइँमा बस्दै छन्। 돈 잘 벌고 있는 것을 아는데. यो व्यापारबाट पैसा त राम्रो कमाउँछन् यो कुरा मलाई थाहा छ। 내가 곰곰이 자세히 이렇게 살펴보니까 있는 힘을 다해서 주인을 위해서 헌신하고 자기를 위해서는 소파 하나 사는 것도 아까워했어요. उनी चाहिँ आफ्नो घर पनि प्रभुलाई अर्पण गरेर त्यो सोफा पनि आफूले प्रयोग नगरिकन सबै प्रभुलाई अर्पण गरे। 자기를 위해서는 뭐 이렇게 좋은 전자제품 하나 사는 것도 아까워했어요. त्यो आफ्नो लागि त्यो फ्रिज रेफ्रिजरेटर के किन्न पनि किन खर्च गरे यस्तो गर्दैछ आफ्नो लागि। 주님을 위해서는 묵청묵청 다 드리는 거예요. तर प्रभुको लागि त मुठ्ठाउँ टेसन दिँदैछन्। प्रभुको लागि। 저는 어떤 현지님 장로 현지님 집에 가서 잠을 잤어요. म कुनै दिन एउटा एल्डा दाजु घरमा गएर सुतेँ। 상당히 넓고 괜찮은 집에서 잤어요. म चाहिँ अलिकति फ्रान्टिलो ठुलो घरमा गएर म सुतेँ। 그러고 나서 몇 년 있다가 제가 이제 그 집에 또 가서 가게 됐어요. फेरि त्यसो कति वर्ष पछाडि त्यो घरमा म फेरि गएँ। 가보니까 집이 굉장히 좁아졌어요. पछि पहिला ठुलो थियो पछि गएको घर सानो भयो। 사업이 잘 안 되나 이 생각을 했어요. त्यो मैले विचार गरेको व्यापार राम्रो भएन कि अनि विचार गरेँ। 좀 어려운 일이 나 이 생각. के गाह्रो छ कि किन यसरी पहिला सम्पन्न अहिले फेरि किन यस्तो विचार गरेँ। 나중에 알고 보니까 하나님의 교회를 위해서 이거 싹 정리해가지고 작은 집으로 가고 주님을 위해서 복음을 위해서 투자했어요. पछि मैले थाहा पाएँ आफ्नो ठुलो घर सबै प्रभुको लागि दिएर आफू सानो घरमा बसेर सबै प्रभुको लागि सुसमाचारको लागि सबै लगानी गर्नुभयो। 하나님께서 그런 분들을 쓰시고 장로로 세우시고 물질적으로도 부어주시는 것을 저는 보고 있습니다. त्यसो मैले प्रत्यक्ष देखेँ परमेश्वर त्यस्तो मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। 이와 같은 말씀도 다음 시간 있기 때문에 유보하고 지나가겠습니다. यो सम्बन्धमा फेरि अर्को समय आयो अझ डिटेल सिक्नेछौँ त्यसले अगाडि जान्छौँ। 그 다음에 이제 주의 말씀에 보면 생각지 않는 날 알지 못하는 시간에 주님이 오신다는 말씀이 있습니다. त्यसपछि हामी परमेश्वर वचन हामी हेर्छौँ भने हामीले नचित्त आएको समयमा प्रभु आउनुहुन्छ यो कुरा लेखिएको छ। 예, 여기 보면은 생각지 않는 날 알지 못하는 시간에 오신다 하고 말씀하셨죠. 거기 깨어 있는 것을 보면 보이스로다. 여기 보면은 39절입니까? 그렇죠. 생각지 않는 날 알지 못하는 시간. 예, 그 말은 40절에 있습니다. 40 पदमा लुका 12 को 39-40 हामी हेर्छौँ भने तिमीहरू पनि तयार रह किनकि तिमीहरूले नचित्त आएको बेलामा मानिसको पुत्र आउनेछ। 자, 이제 아까 총 5명 중에서 몇 명이 안 자고 있었죠? हामी मैले भने फेरि ध्यान सुन्नु उत्तर दिनुपर्छ अग्लोबाट 안 जा고 있는 사람 몇 명? अघिको दासहरूमा अहिलेसम्म मालिकलाई पर्खने दास कतिजना? 네, 한 명. सबैले गरेको छैन। 이 사람이 정신을 차리고 있었습니다. त्यो एकजना मात्रै होसियार साथ पर्खँदैछ। 그리고 바깥에서 이제 주인이 뭐 이제 우는 소리가 들립니다. त्यसपछि राति 2 बजे मालिक चाहिँ गर्दै आयो उताबाट मालिकहरू। 얼른 줄자고 문을 짱 열어줬습니다. त्यसपछि मालिक आएको सुनिँदै ढोका टक यसरी खोलिदियो। 이 사람들이 이제 누워 자고 있었습니다. अर्को 4जना चाहिँ सबैलाई देखेको छैन। 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? त्यसपछि प्रभुले के भन्नुभयो? 자, 37절 보시겠습니다. हामी 35 पद हामी हेरौँ 35 पद। 36절에서 곧 열어준다는 말씀이 있습니다. 36절에서. पहिला 36 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि तिनको निम्ति झट्टै ढोका खोलिदिन्छन्। 37절에 보니까 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 정도는 복이 있다 그랬어요. त्यसो 37 हामी हेर्छौँ भने ती नोकरहरू धन्यका हुन्। जब मालिक आउँदाखेरि जागर रहन्छ त्यो नोकर चाहिँ धन्यका हुन्। 2시에 왔는데 1시 50분까지는 깨어 있다가 10분을 못 기다려가지고 이렇게 자버린 사람이 있다면 어쩌겠습니까? मानव विचार गरौँ मालिक 2 बजे आएको राति 2 बजे 1 बजेर 50 मिनटसम्म त जागा रहेको थियो अर्को नोकर तर 10 मिनट पहिला सुत्यो 1:50मा सुत्यो। 얼굴을 쥐어뜯으면서 머리를 치면서 끝까지 기다리고 있다가 짱 열어줬으면 복받는 거예요.
1:50 सम्ममा आफूले आफूलाई चिमर्दै निद्रा आउँछ होइन चिमर्दै गर्दै दियो तर 2 बजे सुत्यो 마라톤 선수가 42.195km 달려갔는데 이제 1km 남았는데 가다가 쓰러져 버렸어. 누구예요? 마라톤 선수. मेराथन 선수 마라톤. त्यो म्याराथन दौडको राम्रोसँग दौडेको थियो तर 1 सेकेन्ड भन्दा पहिला लडिहाल्यो अब अन्तिममा लड्यो 1km만 참고 견뎠으면 1등 하는데 त्यो अब 1 किलो मात्रै कुदेको भएदेखि फर्स्ट हुन्थ्यो 못 참았어요. तर एकछिन धैर्य गर्न 그러면 सक्यो 다리가 아프고 त्यो खुट्टा पनि दुख्यो 그냥 어지러지라고 त्यसपछि 그래도 정신을 차리고 달렸어야 했습니다. त्यस्तो भए पनि होसियार गरेर दौडनु पर्थ्यो एक किलो 여러분 주님이 곧 오실 것 같습니다. अब हेर्नुहोस् हाम्रो प्रभु निश्चित आउनुहुन्छ 저 개인적인 생각이에요. यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हुन पनि सक्छ 왜냐하면 이 예수님 오시고 난 다음에 7년 대화 환란이 들어갑니다. त्यसो जब प्रभु आउनुहुन्छ त्यसपछि 7 वर्षको महासङ्घर्षको समय हुनेछ 이건 엄청난 전쟁의 날이에요. त्यसो त्यो महासङ्घर्षमा ठुलो लडाइँहरू हुनेछ 근데 지금 세계의 모든 정서가 지금 전쟁 분위기로 가고 있죠. अहिले संसारको सबै हेर्नुहोस् अहिले सबै लडाइँतिर जाँदैछ अहिले संसारका 우리 조금만 더 견딥시다. त्यसो हामी अलिकति धैर्य गरेर अलिकति पर्खौँ हामी 주님 오실 겁니다. प्रभु निश्चित आउनुहुन्छ 근데 그 문제에 대해서 한 번 더 말씀드립니다. 한 가지. यो सम्बन्धमा फेरि अर्को एउटा वचन भन्न चाहन्छु 우리는 우리 시대에 주님 만납니다. हामी यही समय हामी प्रभुलाई भेटौँ खै कोही पनि खुसी हुनु यही समय हामी शरीरमै प्रभुलाई भेटौँ 주님이 공중에 오실 것입니다. प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ 만약에 안 오시면 우리가 가는 거예요. मानव प्रभु नआउनु भए हामी प्रभु भेट्न जाने हो नि 어찌든 만나는 거잖아요. जसरी प्रभुलाई भेट्ने हो 내가 가서 만나든 그가 와서 만나든. प्रभु आएर भेट्ने कि म गएर भेट्ने 그러니까 오는 날짜 신경 쓰지 말고 열심히 섬기자 이 말이에요. त्यसरी कहिले कुनै समय मिति तपाईँ वास्ता नगर्नुहोस् परिश्रम गरेर प्रभु सेवा गर्नुहोस् 우리 시대에 만나는 거 맞죠? हामीले प्रभु भेट्छौँ नि हाम्रो जीवनमा 맞죠? हो कि होइन 안 오시면 가면 되는 거예요. मानव प्रभु आउनु भने हामी गयो भने हुन्छ नि 그러니까 언제 오시는지 다음 달에 오시는지 아유 기다리는데 안 오신다 그 생각하지 말고 열심히 충성만 하고 있으세요. मानव कहिले आउनुहुन्छ अर्को महिना आउनुहुन्छ कि कहिले आउँछ त्यो विचार नगर्नुहोस् तपाईँहरू विश्वासले गरेर भरपुरा सेवा गर्नुहोस् 근데 여기 37절에 또 놀라운 말씀이 있습니다. त्यसपछि 37 पदमा फेरि अर्को अचम्मको कुरा छ 주인이 띠를 띠고 그 종들을 37절 다시 보시면 보겠습니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 종들을 자리에 앉히고 나와 수종들기라. त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ 37 पद हेर्नु ती नोकरहरू धन्यका हुन् जसका मालिक घर आउँदा तिनीहरूलाई जग्गा जागिरहेका भेटाउनेछन् साँच्चै तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीले आफ्नो पटुका कसेर तिनीहरूलाई खाना बसाउनेछन् 제가 खाएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन् 제가 작년 지장인의 이 말씀을 읽으면서 놀랍게 충격을 받았습니다. मैले 2 वर्ष पहिले यो वचन पढेर म यसबाट धेरै मैले चोट पाएँ 깨어있는 것을 보면 복이 있다 그랬죠? पहिलो चाहिँ जागा रहने पनि धन्यको हो 그 복이 완전은 내일 말씀 이따 시간 말씀드릴 겁니다. यो धन्यको सम्बन्धमा इनामको सम्बन्ध अहिले म पछाडिमा बताउनेछु 그런데 여기 뭐라고 그러냐면 깨어있는 것을 보면 복이 있는데 깨어있는 것은 복이 있는데 주인이 그 깨어있는 사람에 대해서 뭐라고 말했어요? तर त्यो जागा रहने पनि धन्यको हो तर त्यो जागा रहेको मान्छेलाई प्रभुले के भन्नुभयो 종을 자리에 앉힌다 그랬어요. त्यसपछि मालिकले त्यो दासलाई बसाउनेछन् 그리고 주인이 종을 수종든다고 그랬어요. त्यो मालिकले दासलाई बसालेर अनि त्यसपछि यहाँ के छ 주인과 종이 바뀐 거예요. अब यहाँ आएर मालिक र दास अब उल्टो भयो परिवर्तन भयो 종을 자리에 다시 말씀드립니다. म फेरि बताउँछु मालिकले दासलाई बसाउँछन् 종을 자리에 앉히고 त्यसपछि त्यो दासलाई बसालेर 주인이 수종 들어요. त्यसपछि मालिकले सेवा गर्छ 여기 주인은 누굽니까? यहाँको मालिक चाहिँ को 예수님이고 하나님이에요. परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ 그분이 나의 수종을 든다는 거예요. अनि उहाँले हाम्रो सेवा गर्नुहुनेछ 왜 이렇게 말씀하셨을까 생각을 해요. किन यसरी लेखेको विचार गर्नुहोस् 우리가 하나님 나라에서 가서 받는 상급은 너무나 엄청나기 때문에 우리들의 말로 표현이 안 돼요. हामी परमेश्वर राज्यको स्वर्ग गएर हामीले पाउने इनामहरू धेरै भएको हुँदा हाम्रो कोषबाट यो व्याख्या गर्न सक्दैन 이 세상에 우리들의 언어로 우리의 말로 생각으로 표현으로 하나님 나라의 그 상급의 영감을 도저히 표현할 수가 없어. 너무나 엄청나기 때문에 त्यो स्वर्गको इनाम चाहिँ धेरै ठुलो भएको हाम्रो शब्द हाम्रो विचार कुराहरूद्वारा हामीले व्यक्त गर्नै सक्दैन 이건 굉장한 것입니다.
यो चाहिँ एकदमै महान हो 어마어마한 거예요. यो ठुलो हो ठुलो 여러분과 제가 이 땅에서 생각하는 것과 비교가 안 되는 거예요. तपाईँहरू र मैले विचार गरेको धरती विचार गरेको विचार मिल्दा मिल्दैन 우리가 우리들의 머리와 우리들의 지혜로 이해되는 상급 같으면 우리가 열심히 할 필요 없어요. मलाई हाम्रो यो दिमाग हामीद्वारा त्यो इनामद्वारा हामी बुझ्न सक्दैनौँ 차원이 달라요. यो स्तर फरक छ 그래서 주님께서는 이것을 그냥 우리를 자리에 앉혀놓고 자기가 수용된다는 말로 끝내버린 거예요. त्यसैले प्रभुले भने हामीलाई राखेर त्यसपछि प्रभुले सेवा गर्नुहुनेछ 얼마나 놀랍습니까? यो कति अचम्मको कुरा 정말 눈물 나지 않습니까? यो सुन्दा तपाईँ आँसु आउँदैन 이 종은 정말 형편없는 종인데 종을 이 자리에 앉혀놓고 주님이 나를 이렇게 수용들여서 이 심부름 다 한다는 거예요. यो दास हो दासको कुनै स्तर पनि छैन कुनै मूल्य पनि थिएन तर त्यसको दासलाई मालिकले बसालेर मालिकले दासको सेवा गर्नुहुनेछ 하나님 아버지께서 이보다 더 엄청난 표현을 할 수가 없기 때문에 이렇게 말한 거예요. यो पिता परमेश्वरले योभन्दा अझ बढी बताउन नसक्ने भएर यसरी यहाँ यो बताइएको यो कुरा 내가 거기 앉아서 이제는 상급이 되고 주님이 나의 수종 드는 자가 됐다는 거예요. यो चाहिँ म चाहिँ बसालिनेछु प्रभुले मेरो सेवा गर्नुहुनेछ म त्यो ठाउँमा हुनेछु 그런데 주님은 실제로 성경에 이미 세상에 계실 때 성경에 말씀해 놓으셨어요. हाम्रो प्रभु साँच्चै यो संसारमा सेवा गर्नको लागि आउनुभयो 나는 섬기는 자로 있노라 이렇게 말씀하셨어요. म चाहिँ सेवा गर्न आएको भनेर भन्नुभयो 또 요한복음 13장에서 제자들의 발을 씻겼어요. योहन्ना 13 मा मेसोले प्रभुले चेलाहरूको गोडा धुनुभयो 그리고 그것이 현장에서 천국에 가서 그대로 이루어진 것입니다. त्यो स्वर्ग गएपछि फेरि त्यसरी नै हुनेछ 너희들 열심히 해라. तिम्रो अहिले परिश्रम गर अहिले 충성을 다해라. भर प्रयास गर 죽을 힘을 다해서 섬겨라. अहिले भर प्रयास गरेर सेवा गर 내가 너희들을 실망시키지 않겠다. म तिमीलाई कहिले निराश तुलाउने छैन 하나님 나라에서 엄청난 걸로 내가 보상해 주겠다. म परमेश्वर राज्यमा तपाईँलाई ठुलो इनाम दिनेछु 절대로 여러분 실망하지 않을 것이다. तपाईँलाई परमेश्वरले कहिले पनि निराश तुलाउनु हुने छैन 거기서는 공평하게 공의한 하나님이 놀랍게 보상하시는 것입니다. उहाँ चाहिँ न्यायवान परमेश्वरले हामीले गरे अनुसार ठिक तरिकाले न्याय गर्नुहुनेछ 그 상급에 관해서 그 보상에 대해서 아까 말씀드린 대로 그 보상에 대해서 우리가 세상에서 어떤 방법으로도 표현이 안 되기 때문에 그냥 이렇게 바꾼다. 주인 종이 바뀐다는 말로 끝내버린 것입니다. त्यो स्वर्गको इनाम नसक्दा हामी जति व्याख्या गरेर पनि बताउन नसक्ने हुँदाखेरि यहाँ मालिक र दासको पोजिसन पदेशन परिवर्तन गरेको हो त्यो कुरा बताउन पाएँ 이것은 무엇을 얘기하는 건지 다음 시간에 제가 말씀드릴 거예요. यो सम्बन्धमा अझ अर्को हप्तामा अर्को समयमा अझ डिटेलमा बताउनेछु 그래서 주님은 이렇게 말씀하셨지만 다음 시간에 제가 말씀을 살펴보면은 그 상급이 어떨 것이다 하는 것을 또 성경에 써놨어요. त्यसपछि अर्को समयमा बताउनेछु कि त्यो इनाम चाहिँ कस्तो हुनेछ हामी फेरि सिक्नेछौँ 세상에서 일하는 사람들은 일하고 월급 돈 못 받는 사람들이 있습니다. हामी यो संसारमा काम गरेर तलब नपाउने कामदारहरू पनि छन् 보험하는 사람이 보험 열심히 다녔는데 돈을 카드를 못 끊어서 못 받는 사람도 있어요. 옛날에 보험 있죠, 옛날에. ए त्यो इन्सुरेन्स बिमा गर्नेहरू त्यसरी गरेको बिमाको पैसा नपाउनेहरू पनि छन् यो संसारमा 그러나 하나님은 일하는 실적대로가 아니라 행한 대로 주신다 했어요. तर हाम्रो परमेश्वर हामीले काम गरे अनुसार हामीले काम गरे अनुसार सबै परमेश्वर दिनुहुनेछ 그렇기 때문에 उ리 다 상급이 있어요. हामी सबैको इनाम छ 천사들이 다 촬영하고 있어요. त्यसपछि अहिले स्वर्गदूतहरू धेरै हेर्दैछन् 이거 촬영하고 있잖아요. यहाँ अहिले रेकर्ड पनि गर्दै हुनुहुन्छ अहिले 천사들도 다 촬영하고 있어요. अहिले स्वर्गदूतहरू पनि यसरी रेकर्ड गर्दैछ 다 기록하고 있어요. त्यसपछि धेरै हेर्दैछन् 보상하실 것입니다. हामीले गरेको कामको सबै इनाम प्रभुले दिनुहुनेछ 다음 시간 기다려 주세요. त्यसो अर्को समय पर्खनुहोस् धैर्य 시간 됐기 때문에 끝났습니다. म समय सिद्धियो म सिद्धान्त जान्छु 감사합니다. हस् धन्यवाद